Nabutang na sa delikadong kahimtang ang suba sa Agusan sa diyang ana kini sa taas kay level sa kontaminasyon sa mercury. Sa nigawas ka pagtuon sa mga researchers sa usa ka dakong universidad, anaa sa baba sa Agusan River ang dunay taas ken deposito sa kontaminadong mercury. Gani sa pagtuon nga gihimo ni Elnor Roa sa Mindanao State University sa Naawan, Misamis Oriental sa mercury pollution sa Agusan River, nagikan sa mga small-scale mining sa Diwalwal, usa ka barangay sa Moncayo, sa Compostela Valley, ang polusyon sa mercury, kung diin ginagamit kini nga main agent aron sa pagbulag sa bulawan gikan sa mine ore pinaagi sa amalgamation method nga proseso. Probably it can affect the health, but when we talk about mercury, it will not be felt immediately, but through accumulation siguro after some time, then we can see the symptoms of mercury in case na talagang the level is already that high. No? Aminado ang mayor sa Magallanes sa Agusan del Norte nga dakong epekto ang hatod sa maong polusyon sa suba. Tingali mahimo na kining ghost town kay ang among kanhing gipasigarbo nga Sunshine Industry nga prawns farm nawa naman gumikan sa mercury nga gikan sa Diwalwal. Diwalwal kanang mercury sa mining kay ang tubig mo himan nawala na kanang among kanhi gipasigarbo nga prawns. Sumala ni Dr. Varela sa gihimong mercury assessment sa MSU, dunay nakita nga mercury sa mga nakuha ining samples sa isda o aquatic plants nga nakolekta. Anaa sa 0.4 ngadto sa 1.15 parts per million nga sumatotal sa mercury level sa lalog. Assessment on the mercury level, but there was a study before of an issue Naawan by Miss Elnor Roa that the mercury is already found in some in fish and some in plants which are aquatic or semi-aquatic in the water and in the riparian. Ang water hyacinth kung water lily nga makita sa suba sa Agusan River na diskubrehang dunay pinakataas nga mercury contamination subay sa nakuhang samples sa maong mga tanom nga nakolekta sa Agusan River niadtong Enero 2001. Naalarma ang mga researchers kako galing magpadayon ang responsableng pagmina, mabutang sa peligro ang panglawas sa katawhan. Gawa sa mercury, doon na pay laing heavy metals ang nadiskubre sama sa lead, cadmium, chromate o copper, dinananaw sab sa makaalarma nga level.